Silakan Dr. Paul Salahuddin Armstrong, dipersilakan. Waktu. Testimoni sedikit tentang Abah Cipulus. Assalamualaikum. Can everybody hear me now? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. I was muted before, sorry. Assalamualaikum, my friends, Pak Yaqut Khalil, Dr. Kiai Haji Asad Said, Pak Hadi Musa Said, Pak Ihya Ulumuddin, distinguished guests, Kiai Haji Sufyan Yahya, Dr. M. Ali Ramdani, Professor Dr. Reza Dina Putra, Budi Rahayu Tamsia, and all brothers and sisters. And apologies if I've made any mistakes in pronunciation there. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau mengatakan salam kepada kita semua. Ini saya tuliskan yang saya hormati Pak Menteri Agama, kemudian Pak Kiai Haji Dr. Asad Said, Pak Kiai Haji Hadi Musa Said, Pak Ihya, juga ke Pak Kiai Haji Sofyan Yahya, juga Pak Profesor Muhammad Ali Ramdani, Pak Profesor Riza Dina Putra, Budi Rahayu Tamsah, dan teman-temanku sekalian. Terima kasih Pak Hadi for inviting me. I feel deeply humbled and honored to be asked to speak today about the life of Sheikh Adang Badruddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Hadi yang telah mengajak saya untuk bisa bergabung di pertemuan ini. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wajma'in. As an Englishman based in the UK, unfortunately, I didn't get to meet Sheikh Adang Badruddin sooner. And I didn't hear about the Sheikh until I met one of his students, who's here today, Ustad Ihya Ulumuddin, as part of the English for Ulama program. As part of this program, I visited West Java in March 2020 at the invitation of Governor Pak Ridwan Kamil. During this visit, I was hosted by Sheikh Adang Badruddin at Cipulus and was immediately impressed by his presence, adab, and akhlaq. Ya, sebagai orang Inggris, saya merasa sangat bahagia bisa berkunjung ketika bulan Maret 2020 ke pesantren Cipulus, yang memang ketika itu ada undangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Kemudian ketika disambut di pesantren Cipulus, saya melihat sosok Abah yang sangat membuat saya terkesan. Kemudian juga kita di sana berbicara banyak tentang Islam, pendidikan, juga pesantren Nahdlatul Ulama. Dan kita juga kepada Pak Hadi diajak oleh Pak Hadi muter-muter pesantren. Kurang lebih begitu. Continue please. Abba reminded me of my sheikhs. I witnessed a wedding he was officiating and was shown around Cipulus by Kiai Haji Hadi, after which I sat with Abba and we had a lovely conversation about Islam in the UK, Indonesia, and Nahdlatul Ulama, and about education. I was very impressed by Abba's approachability and wisdom. He wasn't simply someone who preached Islam. He fully lived and embodied Islam. I was very impressed by the pesantren and by Abba's emphasis on the importance of education. Ya, ini juga sangat berkesan buat saya ketika saya bertemu dengan Abba Al-Maghfurullah. Ketika itu kita duduk juga di rumahnya berbicara sedikit banyak tentang tidak hanya pendidikan, pesantren,
juga tentang Nahdlatul Ulama, dan saya melihat sosok Abah itu tidak hanya seorang guru, tapi juga seorang pendidik yang mengamalkan Islamnya pada kehidupannya. Tidak hanya menyebarkan Islam, mendakwakan Islam, tapi juga menjadi pribadi Islam sendiri. During my visit, Abba gifted me with this beautiful Nahdlatul Ulama shirt. As a Naqshbandi, we connected on a heart-to-heart connection. Naqshbandi and Nahdlatul Ulama, alhamdulillah, we follow the same way. Can you repeat, please? Pardon? Just now I didn't listen. Pardon. During my visit, Abba gifted me with this beautiful Nahdlatul Ulama shirt. As a Naqshbandi, we connected on a heart-to-heart connection. Naqshbandi and Nahdlatul Ulama, alhamdulillah, we follow the same way. Alhamdulillah. Beliau mengatakan bahwasanya sebagai orang Thariqah Naqsabandiyah, beliau merasa ketika masuk ke Nahdlatul Ulama, ngobrol tentang Nahdlatul Ulama dengan Abah, itu ternyata tidak ada perbedaan, dan saya melihat Abah itu seperti guru spiritual saya di Naqsabandi, dan ini sangat-sangat mengesankan buat saya. At this point, I still didn't know much about Abba's life or all of the activities and things that he'd done over the years, but I was nevertheless very impressed. After returning to the UK, I learned more and realized Abba had a very humble beginning in life and a difficult start. Even if this wasn't the case, his achievements are still immense. But when I realized this, subhanallah, his achievements are not only extraordinary, they're miraculous. Karamat. Ya, dan ini sangat luar biasa sekali. Beliau merasakan walaupun baru sebentar bertemu dengan Abah, itu ada banyak hal yang bisa didapat, yang dipelajari dari sosok Abah, dari gaya berbicaranya, dari perilakunya, dari candanya, karena ketika itu bercanda Ustaz, di depan rumahnya, dan ketika sampai ke UK sana, itu kemudian teringat terus kepada Abah katanya. Ketika nyampe ke Inggris itu, terlihat terus sangat sama Abah, dan memang sosok Abah ini betul-betul benar-benar kayak guru spiritualnya. Dan seakan-akan bukan bertemu sebentar, tapi kayak yang sudah lama gitu. Can you please? I love the fact that Abba remained very down to earth and humble, in spite of all the attention he received. And the fact that he was a martial arts master, this is really remarkable and adds to the personality of Abba. In every respect, he is such an inspiration, and his recent passing is such a sad loss. But Abba's legacy lives on through the schools and university he established, and the countless students he has given such a wonderful start in life. Ya, dan intinya memang beliau merasakan ini Abah ini sosok yang bisa membuat pendidikan ini memang makin maju. Dan ini sedikit, Mr. Paul, sorry, I just want to say to you what Pak Hadi said to me just now, that Pak Hadi, inshallah, want to invite you to be a lecturer here. Maybe you can teach the students of University STI Al-Badar throughout Zoom. Congratulations. Alhamdulillah, I didn't expect that. Thank you. Terima kasih. Nggak nyangka, alhamdulillah. I think better for you to speak Sundanese. You can learn bahasa Sunda and you can learn bahasa Indonesia later. Okay, maybe. Unfortunately, I've never been a linguist, but inshallah. Sebelumnya saya berterima kasih Dr. Syekh Paul Salahuddin Armstrong yang telah memberikan sedikit testimoni terhadap biografi Abah Cibulus, walaupun mungkin hanya 2 jam di Cibulus, tapi luar biasa kesannya, dan ini insya Allah memberikan motivasi kepada kita. Dan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf. Tapi sebelumnya saya ingin nanti tidak hanya sekali atau 2 kali ini, tapi kita ingin meminta secara langsung kepada
Dr. Paul Salahuddin Armstrong untuk menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Badar Cipulus Purwakarta. Insyaallah kita kerjasama, akan melakukan kerjasama lah. Ke depan kita akan membuka kerjasama ruang yang seluas-luasnya. Bila perlu kita walaupun baru berdiri, tapi saya yakin kita bisa lari cepat untuk mengejar ketertinggalan itu, dan kita bisa berdiskusi, kita bisa ke sana, atau Dr. Paul bisa ke sini lagi, insya Allah. Kira-kira seperti itu. Sheikh Paul, Pak Hadi said that thank you so much for your testimony, for your appreciation, for your everything, talking about the good one of Abah and Pesantren Cipulus, and Pak Hadi also insyaallah want to invite you to be a part of Pesantren Cipulus, not only, and he hopes you not only once you come here, you visit Cipulus at that time only 2 hours, but insyaallah for the next we will make something cooperation that we make, maybe insyaallah Pesantren Cipulus want to invite you to come here again, to visit here again, to teach especially to the students here, although STAI Cipulus or STAI Al-Badar, it's still a new one or still earlier, but inshallah for the next we can make a cooperation, we can make a collaboration. Maybe Mr. Paul will come here, or we can visit there. We can, the important thing, or the important one is that we can collab in one collaboration, especially to progress our education, especially for pesantren, because as we know that Naqshbandi, Association of British Muslim, and Nahdlatul Ulama or Pesantren Cipulus is something not different, I think. Alhamdulillah, alhamdulillah. No, we have we're on the same wavelength, alhamdulillah. I'm please thank Pak Hadi, terima kasih for your generosity. I appreciate it. And your recognition. I'm very happy to see that Abba's life has been recorded in a biography too, and I look forward to being able to read it in English translation at some point in the near future. I feel very blessed and fortunate to have been able to meet Abba before his passing, and I have added his name to the dedication at the end of my prayers, and I'll always pray for Abba. May Allah bless his soul and raise his station in the divine presence. Bless his family, community, and all his students. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa salim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi beliau Mr. Paul mengatakan bahwasanya walaupun sedikit ini ketemu sama Abah, testimoni yang diberikan juga sedikit, tapi sangat mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengajak beliau untuk ikut serta, karena memang ini sangat berkesan buat beliau, dan ini beliau sebetulnya Ustadz luar biasa. Jadi di sana posisinya beda 6 jam dengan kita, jadi beliau mulai itu dari jam 5 atau jam 4 subuh. Tadi itu, jadi yang lain pada tidur, ini beliau sudah bangun. Kemudian ketika saya tanya, when I ask Mr. Paul why you join here although in the early morning, so Mr. Paul said it's because of dedication, because Abah is like my own sheikh. Katanya Mr. Paul said, kenapa kok mau-maunya sampai sebelum subuh ikutan join ini? Karena ternyata jawabannya, karena ini adalah dedikasi. Yang namanya santri, karena beliau merasa dirinya santri Naqshbandi yang selaras dengan NU, beliau mengatakan ini demi guru saya, karena Abah sama seperti guru saya di sana. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih, thank you so much. Insyaallah later the book of biography of Abah Cipulus, insyaallah will be sent to you there. Maybe later you will send us the address of your home. And I'm sorry, I have to tell to Pak Hadi because I haven't told him about the translation of biography of Abah Cipulus into English. Ya.
Pak, beliau bilang ketika saya tanya, kalau bisa, karena posisi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Reza, itu juga kalau bisa tidak hanya di Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat, dan Indonesia, kalau bisa sampai ke luar negeri, manfaat dari pesantren Cipulus, khususnya STI Al-Badar ini, Mr. Paul itu mengatakan ketika saya tanya melalui chat, kalau bisa ada dong katanya edisi translate bahasa Inggrisnya. Nanti bisa disebarkan ke sana karena memang ini sangat-sangat bagus dari sosok abahnya sendiri sudah mengajarkan dari sosok dan perilaku abahnya sendiri sudah mengajarkan hal yang sangat luar biasa. Thank you so much, Sheikh Paul. Insyaallah maybe later. And oh ya, terima kasih juga katanya bajunya. I said to Pak Hadi, thanks for the t-shirt. Thank you. Later will be sent the other NU shirt, inshallah. Pak Hadi said to me, inshallah. Yeah, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Do you want to say something again for the last, please? Terima kasih sama-sama. You said please, hatur nuhun. Hatur nuhun. What's that mean? Sorry. Yeah, thank you, thank you. Okay, thank you. Oke, terima kasih Dr. Paul Salahuddin Armstrong yang telah memberikan testimoni. Ini membuka pencerahan yang luar biasa. Buku Abah ini tadinya kita ekspektasinya hanya sebatas menuliskan cerita tentang Abah dari teman-temannya, mengumpulkan cerita, tapi sambutannya luar biasa. Insya Allah ini tadi juga saya sudah ditelepon salah satu teman Abah. Ini kok nyetaknya cuma 1.000, harusnya 5.000 minimal. Karena ada yang pesen sampai 200 dari beberapa daerah, 300 dan sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan akan diperbaiki, direvisi sesuai dengan kritik yang masuk. Kami terima dengan senang hati beberapa revisi dari buku tersebut. Mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih nendang lah istilahnya, lebih baik lagi tulisannya atau kemasannya atau cerita-ceritanya dan dimunculkan seperti pesan Prof. Reza itu tadi sangat baik buat kami. Artinya memunculkan sosok Abah ini kan sebenarnya sosok yang luar biasa dalam segala aspek. Segala aspek. Abah ini multi talent betul. Segala dikerjakan dan tapi semua yang dikerjakan pun dengan sungguh-sungguh. Artinya semua ada hasilnya. Abah itu jago silat, seorang jawara. Abah itu seorang pedagang. Abah itu seorang petani. Abah itu seorang imam tahlil, saya katakan. Abah itu seorang ajengan, seorang kiai, seorang pimpinan pondok pesantren, seorang pimpinan organisasi KNU-an, seorang pimpinan guru ngaji, seorang politisi karena sempat juga masuk ke dalam ruang politik, diminta untuk masuk dalam ruang itu. Seorang ekonom kalau saya katakan karena manajemennya luar biasa walaupun tidak terkonsep tapi itu sudah memberikan pelajaran yang luar biasa. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan sebagainya. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini acara kita tutup. Dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tim khusus CM Cak Maskur ini yang mensupport luar biasa. Terima kasih Cak. Mudah-mudahan pahalanya terus berlimpah pada Cak Maskur manajemen yang telah mensupport Zoom meetingnya. Karena wasilah virtual kita bisa bertemu dari antar daerah, antar negara, bahkan antar benua. Hatur nuhun, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.